वो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाभशरणं भवदं त्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभो रम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं नृपिपं पुरस्तात् दद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्या नासापुडात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितपुरस्तात् भूयोधकुम्भिसदृश समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरदां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवदेजिदस्य माया इत्थं विचिन्तयदित्तादरी शैलमात्रा सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ता सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तल्स्तोत्रहर्षुलमना परिणत्य भूया स्तोयाशयं विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविदूतरो मा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखकोरघोणा तूर्णप्रदीर्णजलदा परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्र्योन्मुनीन् शिशिरयन्नवधीरिधत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेणरसातलस्ता आगम्बयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूडगिडिर्विभो त्वम् आपादुकानविगण्य्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामददासलीलम् अभ्युत्तरन्नदधरां दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्गुराङ्गितैवादिकवीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाजलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वरा पाहि रोगात्।